Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I've recorded a video for probability and counting rules part 2. So, we are going to start with a basic simple introduction on what is probability. So, probability is a number that reflects the chance or likelihood that a particular event will occur. Contoh, agak-agak esok apa chance hujan? Agak-agak esok apa chance sunny day? So, this chance can be expressed as proportion or percentage. If you nak express probability in proportion, then it should range from 0 to 1. Cannot be more than 1, cannot be less than 0. But probability can also be expressed as percentage, ranging from 0% to 100%. Okay, so a probability of 0 indicate that there is no chance at all that a particular event will occur, whereas 1 indicate that an event is certain to occur. So, kalau you tengok weather forecast, dia kata probability tomorrow hujan is 100%. Means that dia certain, dia confirm yang tomorrow akan hujan. Alright? So, there are a few basic concept or basic terms yang saya rasa penting untuk you all faham. Antaranya, apa yang dimaksudkan dengan probability experiment or trial. Okay, is actually any procedure that can be infinitely repeated and has a well-defined result called outcomes. Okay, a very common example, you toss a coin, you lambung satu duit shilling. Ada result. Result dia apa? Head or tail. Okay, and this result kita namakan sebagai outcome, result of a single probability experiment. We have sample space. Sample space ni sebenarnya is the set of all possible outcome of a probability experiment, denoted by the letter S, and kita express di dalam bentuk set. Okay, so contoh tadi saya bagi, you toss a coin, you lambung satu duit shilling. You kata you dapat outcome head or tail. So sample space ni apa? S sama dengan set untuk head, tail. When you roll a die, okay, baling dadu, dapat juga outcome 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if you nak tulis dalam bentuk sample space, then you patut letakkan dalam curly bracket ni. Okay, alright. Selain daripada tu, kita juga ada event. Event is actually a well-defined collection of outcome. Daripada outcome tadi, eksperimen yang you buat, you boleh create an event. Bila you roll a die, okay, you baling, you roll a dadu. Kata sample space tadi, you mungkin akan dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi kalau kita define an event, satu event ni kita kata, oh, bila baling dadu nak nombor genap. So event A dapat nombor genap. You boleh create any event that you want. For example, saya nak create an event, bila you baling dadu dapat 0. Event juga. Tapi is it possible dapat 0? Tak boleh. Okay, so kalaulah contoh, okay, saya bagi dekat sini, if we define event A as an event of getting number less than 5, then A awak dapat nombor 1, 2, 3, 4. Mesti kurang daripada 5. Sorry, kejap. Okay, define event A as an event of getting number less than 5. So event A mesti kurang daripada 5. 1, 2, 3, 4. So
N A, apa maksud N dekat sini adalah number of element dalam set A adalah 4. Tapi tadi saya kata saya nak create another event B, for example. Okay, saya kata event B ni dapat kosong. Boleh tak baling dadu dapat 0? Tak boleh. So set kosong sama dengan macam ni lah, null set kita panggil. And number of element dalam set B adalah 0. Okay, because saya define tadi B dapat baling dadu dapat 0. Impossible to get 0. Okay, and then we have tree diagram. Kita akan tengok tree diagram dalam part 3. It's only a tool that allow us to calculate a number of possible outcome of an event. Yang lagi clear lah, lebih organized lagi. And then kita ada juga this term. Okay, kalau you tengok dekat sini, antaranya adalah mutually exclusive or disjoint. Apa maksud mutually exclusive? Event that cannot occur together at the same time. Okay, contoh baling dadu. Okay, saya define satu event A dapat nombor genap. Okay, lagi satu event B dapat nombor ganjil. Okay, boleh tak you baling dadu, you dapat satu nombor tu genap dan pada masa yang sama dia adalah juga nombor ganjil? So tak boleh. Bila event ini tidak boleh berlaku serentak, kita namakan event ini sebagai dua mutually exclusive event. And bila you lukis a Venn diagram itu tidak boleh bertindihan antara satu dengan yang lain. So contoh dekat sini, A ni nombor genap, B ni nombor ganjil. So dia tak boleh overlap. So 2 kat sini, 4 kat sini, 6 kat sini. 1, 3, 5. These two events are said to be mutually exclusive event. Kita ada lagi, kalau dia non-mutually, then dia boleh overlap lah. Okay. And then we have conditional probability. Conditional probability ni adalah probability that event A occurs given that event B dah berlaku. Dia ada dua event yang dilakukan berturut-turut. Event A dulu, lepas dah event A, baru pula buat event B. So kalau perkara macam ni, kita namakan sebagai condition. Dia ada condition yang perlu berlaku sebelum itu. Okay. And this conditional probability, you tengok dekat sini, event A given that event B. Kalau given event B, then denoted as probability of A given B. Maksudnya di sini, apa probability A given that B ni telah berlaku terlebih dahulu. A given B. Okay. So kalau you kata event B given A, then the notation will be different lah. Okay. Kita akan go through juga dalam chapter dalam slide-slide selepas ini lah. Okay. And then we have complement. Complement is actually an event. The event is not occurring. The probability of event A will not occur is denoted by probability of A prime. Okay. Kalau probability A tu dapat nombor genap, A prime tak dapat nombor genap. Dia sebaliknya. Okay. And kadang-kadang juga awak tengok dalam buku, complement ini dia denoted as macam ni,
A complement ada bar dekat atas. Samalah. Dua-dua ini adalah probability of A complement. A tidak berlaku. Okay. And then we also have intersection. Intersection ni apa? Event A and B both occur. Maksudnya awak ada dua-dua ni berlaku serentak. Nama dia intersection. So kalau A, B ni ada overlap, intersectionnya adalah yang di tengah-tengah ni, di mana A dan B berlaku pada masa yang sama. So kalau event tu mutually exclusive, macam kita tengok contoh tadi, dia tak ada overlap, then A and B tu intersectionnya 0. So saya ada tulis kat sini, if event A and B are mutually exclusive, then the intersection between A and B sama dengan 0. The probability that event A or B, tadi N, sekarang or, is the probability of the union. The probability of the union A and B is denoted by probability of A union B. Union ni or, A atau B. So kawasan ni yang mana? This both. Semua A, semua B. This is union. Intersection only parts yang berlaku pada dua-dua keadaan. If the occurrence of event A change the probability of event B, then A and B are dependent. Okay, dalam kes ini probability tu berubah-ubah. Kejap A 0.5, kejap A 0.8. Kenapa macam tu? Because dia bergantung kepada apa yang dah berlaku sebelumnya. Itu nama dia independent. Ini saya akan explain dalam tree diagram part 3. Same goes to independent. So, macam mana nak cari probability? Probability of A adalah number of element dalam A dibahagi dengan number of element dalam your sample space. Probability cannot be less than 0, shouldn't be more than 1. Kalau cannot occur, confirm tak boleh berlaku 0, certain 1. And the sum of the probability of all outcome should always equal to 1. Okay, these are the rules of probability lah. So kita tengok the first rule, rule of subtraction. Okay, so saya bagi dekat sini terus lah, kita explain. Probability of A sama dengan probability sama dengan 1 tolak probability of A prime. Maksudnya di sini probability A berlaku sama dengan 1 tolak probability A tidak berlaku. And you boleh apply arithmetic rule dekat dalam formula ni. Maksudnya di sini, kalau awak nak cari probability of A prime, then you pindah sajalah A prime ke kiri, probability of A ni pergi ke kanan. Saya tunjukkan sikit lah. So, kalau nak cari probability of A prime, then 1 tolak probability of A. Kita pindah kiri kanan je. Okay, saya ada sediakan contoh juga. Dia kata dekat sini, probability NAS ni akan graduate college 0.8. Apa probability NAS tak graduate? Kalau graduate 0.8, tak graduate 1 tolak 0.8. Macam tu je. Dan kita ada rule of addition. Okay, ada dua. Satu untuk non-mutually exclusive event, satu lagi untuk mutually exclusive event. So, bila cerita pasal rule of addition ini, biasanya dia involve union. Okay, so probability of A union B sama dengan probability of A tambah probability of B. You kena tolak dengan intersection of A and B. Kenapa kena tolak? Because this is non-mutually exclusive event. Dia ada intersection. Kena tolak intersection tu. Okay, sebenarnya faham tak kenapa kena tolak? Okay, I draw this one lah. Okay,
bila non-mutually exclusive event, intersection tu ada nilai, dia overlap. So awak kata nak cari A union B, you lorekkan A. Okay, katalah ni A. And then you lorekkan juga B sebab dia union dengan B. So bila union adalah semua kawasan yang berlorek. So you dapat A tambah B. Tapi kalau you perasan dekat sini, you dah lorekkan intersection ni 2 kali. So you kena tolak lah sekali, supaya awak tak kira terlebih. Itu je. Okay. So saya bagi example kat dalam tu. A student goes to the library. Okay, probability that she checks out a work of fiction. Okay, dia ambil buku fiction 0.4. Dia pergi library, probability tak ambil buku fiction 0.3. Tapi dia boleh ambil dua-dua, both fiction and juga non-fiction. Probability-nya 0.2. So kalau awak tengok dekat sini, event ambil buku fiction dengan ambil buku non-fiction ini boleh berlaku pada masa yang sama. Dia boleh ambil dua-dua, yang bukan fiction and fiction. So what is the probability that the student check out a work of fiction, non-fiction, or both? Okay, so or both dekat sini adalah union. So that's why kita pakai apply addition rule. Probability of fiction tambah dengan non-fiction, you tolak dengan intersection. So the answer will be 0.50. So probability dia ambil both. Okay, or both. Keyword dekat sini adalah or. That's why you pakai union. Tapi kalau event tu, okay, ini pun adalah non-mutually exclusive juga. Saya bagi another example. Okay, 90% of the student pass statistics, 95% pass economy. Ada yang pass statistics, ada yang pass economy. And pada masa yang sama, you boleh juga pass dua-dua. So this is a non-mutually exclusive event. Perkara itu boleh berlaku serentak. Pass statistics, dia juga pass economy. So this is a non-mutually exclusive event. Dia tanya, a student is selected at random. What is the probability that the student pass statistics or economy? So kalau or, then pakai union. What is the probability that the student pass neither statistics nor economy? So kalau tadi dia tanya pass dua-dua, sekarang dia tanya tak pass dua-dua. So kita boleh pakai complement tadilah. Okay, kalau A union B ni pass dua-dua, A union B complement bermaksud dia tak pass dua-dua. So satu tolak 0.97. This is subsection rule yang kita apply di awal tadi. Kalau you ada event yang mutually exclusive event, okay, maksudnya di sini you lukis Venn diagram itu tidak bertindih. Contoh, ni event A, event B. There is no intersection between the two event. So nak cari union adalah probability of A union B sama dengan probability of A plus probability of B. Kenapa tak ada tolak intersection? Sebab dekat dalam ini probability of A intersect B sama dengan kosong. So sebenarnya kat sini tolak kosong. Tak payah tulis lah tolak kosong. Contoh dekat sini, saya ada bagi statistics class 25% score A, 20% score B, while the other scored C. If a student is selected at random, what is the probability that the selected student scored A or B or union? Tapi disebabkan ini adalah mutually exclusive event. Apa maksud mutually exclusive? Awak tak boleh dapat A pada masa yang sama, you dapat juga B.
It's impossible. Dapat A, dapat A. A dapat B, dapat B. So, probability of A or B adalah A tambah B tolak intersection. Tapi intersection ni saya cakap tadi dekat atas ni, tak ada intersection. 0. So, tambah je A dengan B. Dapat 0.45. Ini untuk multiplication rule. Bila cerita pasal multiplication rule, biasanya kita involve intersection. So this is an independent event. Okay, event A tidak bergantung kepada apa yang berlaku sebelum tu. Okay, bila cerita multiplication, biasanya kita involve two successive event. Maksud successive dekat sini adalah event yang berlaku secara berturut-turut. Baling dadu 2 kali. Baling sekali, lepas tu baling lagi sekali. You lambung duit shilling 2 kali, tapi bukan lambung serentak. Lambung sekali dah dapat outcome, lambung lagi sekali. Itu maksud successive. Okay. The two event A and B are statistically independent. Okay, if the probability that event A and both occur is equal to the probability of A times the probability of event B. Okay, maksud independent dekat sini, contohnya, kita baling dadu 2 kali. You baling sekali, apa probability dapat nombor 6? Jawapan dia 1/6. Sebab baling dadu ada 6 nombor, dapat salah satu nombor, probability-nya 1/6. Kali kedua nak baling lagi sekali. Apa probability dapat 6? Tetap sama, 1/6. Tak berubah. Apa yang awak baling nombor 2 tak ada kena-mengena dengan awak baling yang pertama. Itu nama dia independent event. Nak dapatkan intersection untuk A and B, probability of A darab probability of B. Okay, so contoh dekat sini. If a couple want to have 2 children, what is the probability of getting a boy and a girl? So, apa probability dapat boy dan juga girl? Sebab dia cerita 2 orang budak, 2 orang children tadi. So, probability dapat boy 0.5. Kenapa 0.5? Awak ada 2 outcome saja, male or female, boy or girl. Probability dapat boy separuh, 1/5. 1/2. Probability dapat girl 1/2. So, boy and girl. Kenapa independent? Second children, you dapat boy atau girl, tak ada kena-mengena dengan your first children. Independent. So that's why kita multiply saja. Tapi kalau you ada event dekat sini, multiplication rule for dependent event. Apa maksud dependent event? Okay, the occurrence of one event is affected by the occurrence of another event. The two events are said to be dependent. So, the probability of A and B intersection occurring is the product of probability of A occurring, okay, and probability of B occurring given that A has occurred. Okay, saya akan buat video lain nanti untuk explain dependent ni. So, you tengok dekat sini, saya nak highlight dulu. Probability of A intersect B sama dengan probability of A darab dengan probability of B given A. Kenapa macam ni? Sebab tadi saya kata involve two successive event, 2 event. So kalau yang pertama ni A, yang kedua ni adalah probability of B given tadi A. Tapi kalau yang awal tadi probability of B, then you kena multiply dengan probability of A given that tadi B. Yang kat belakang ni, okay, adalah perkara yang dah berlaku sebelum itu. Okay. And this formula, okay, you boleh rearrange. You boleh pindah-pindah ke kiri dan ke kanan. So, kalau soalan suruh awak cari conditional probability. Conditional probability tu apa? Tadi yang given, if, suppose. Okay. So, kalau soalan suruh cari probability of B given A,
Dan daripada this formula, awak nak cari probability of B given E, dan E ni awak pindah ke bawah. That's why you dapat yang ini. Boleh faham kan? Okay. Same goes to awak nak cari A given B. Dan A given B adalah probability of A intersect B bahagi dengan probability of B. And dekat sini you should notice that A intersect B sama dengan B intersect A. Tak ada masalah. Okay, intersection ni sebenarnya sama. A intersect B, B intersect A. Tapi kalau given ini tak sama. A given B tak sama dengan B given A. Okay, saya buat note sikit. Okay. Probability of A given B. Okay. Sorry. Okay. Tak sama dengan probability of B given A. Tapi kalau A union B sama je sebenarnya dengan B union A. Intersection pun sama juga. Okay. A intersect B samalah juga dengan B intersect A. Okay, abaikan tulisan saya yang buruk tu. Okay. So kita tengok contoh. Okay. A chemistry class consists of 12 male, 18 female. Daripada 12 male, 3 adalah non-bumi putra. Daripada 18 female, 5 adalah non-bumi putra. So, a student is randomly selected, find the blah blah blah. Okay, sebelum kita nak cari probability tu, saya nak explain dekat sini sikit. Okay, daripada soalan kita tahu probability of male 12/30. Kenapa 12? Dalam kelas tu ada 12 orang lelaki, jumlahnya 30. Perempuan 18/30. Non-bumi putra 8/30. Tapi dekat sini kalau you tengok, probability of non-bumi putra given that dia male. Okay. So, non-bumi putra ada 8 orang. Betul. Tapi sekarang ni dia tanya, kalaulah given that is a male. So, given that ni awak tengok male ada 12 orang. Male sahaja sebab dia kata given that the student is a male. So, you tengok kumpulan lelaki ada 12 orang, non-bumi ada 3 orang. That's why dapat 3/12. And kalau you notice dekat sini, tadi probability of non-bumi 8/30. Sekarang probability of non-bumi jadi 3/12. Kenapa yang ini 3/12? Sebab yang ini given that the student is a male. So this is what we call as dependent. It depends on what happened before that. Conditional. Dia ada condition. Okay. So, probability of selecting a non-bumi putra student adalah 8/30. Tapi, tolong simplify lah your final answer. Okay. Final answer simplify. Dalam working tak perlu untuk memudahkan pengiraan. Okay, now probability of selecting a male student given that dia non-bumi putra. Okay, tengok dekat sini. Dia bagi syarat. Syarat dia, given that the student is non-bumi. Tadi non-bumi ada berapa orang? Ada 8 orang. Apa probability dapat lelaki daripada non-bumi yang 8 orang? That's why lah you dapat 3/8. 3 orang lelaki daripada 8 orang non-bumi putra. Probability of selecting either a male or a non-bumi putra student. Or
union. Probability of male tambah probability of non-bumi. Sebab this is a non-mutually exclusive event, you kena tolak dengan intersection of male given dia adalah non-bumi. So, male tadi 12/30, non-bumi 8/30. Male dan non-bumi, dia lelaki dan pada masa yang sama dia juga non-bumi. Ada 3 orang saja daripada 30. So that's why dapat 17/30. Okay. So itu saja saya rasa untuk part ni. Saya akan sediakan satu lagi video nak explain lagi sekali berkenaan dengan dependent and independent event. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.